Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire des friandises, des bonbons à base de fruits secs et de dattes. C'est une très bonne recette pour les petits enfants qui ont un IMC un peu faible pour pouvoir prendre du poids et aussi pour les adultes pour prendre du poids. Ce sont des petites boules de chocolat très énergétiques et sans conservateur, sans colorant, sans sucre, comme toujours dans ma chaîne. Ils sont très très faciles. On va commencer. On va avoir besoin de 100 grammes de dattes. 100 grammes de dattes, les dattes comme vous voulez, il y a plusieurs variétés de dattes. Moi j'ai pris celle-ci, le majhoul comme on dit chez nous. 100 grammes d'abricots secs comme ça que j'ai préalablement mis dans un peu d'eau pour que on sait tous que les raisins secs et les abricots secs ils mettent dedans du sulfate pour que ça reste dans cette couleur claire pour pas que leur couleur se fonce. Alors je les ai mis avec les raisins secs, je les ai mis dans un peu d'eau pendant 3 à 4 minutes comme ça. Et puis après je les ai fait égoutter, je les ai essuyés avec un chiffon propre. Alors on a dit 100 g de dattes, 100 g d'abricots secs, 100 g de raisins secs. Voilà, comme vous voyez, ces raisins sont préalablement lavés avec, comme je vous ai dit. 100 g de graines de lin moulues que je vais moudre, 100 g de graines de sésame moulues, grillées, pardon, j'ai oublié de dire que c'était grillé. Et grillés, là je les ai grillés, ils sont grillés, pas trop quand même pour pas qu'ils perdent leur valeur qualitative, mais ils sont grillés. 100 g de noix comme ça. On n'a pas besoin de griller les noix non plus. Alors, et oui, j'ai oublié de mentionner une barre de chocolat. Celle-ci, elle contient 115 grammes et à 55% de cacao. Vous pouvez mettre du chocolat noir, pas du chocolat au lait. Et bon, je vais moudre les graines de lin, le sésame. Je vais concasser les noix, hacher les dattes, les abricots, les raisins secs. Et on va se revoir après pour voir comment on va faire. Je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Et on se voit. Alors البنات السلام عليكم, كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نديروا واحد الكويورات زوينين ديال زوينين, يعني بالنسبه للبنات اللي ضعافات بغاو يزيدوا في الوزن, او الدراري الصغار كتلقاو معهم مشكل ما كيبغيوش يفطروا لكم في الصباح كما ولادي انا. كديريهم كديري هذا الخليط زوين بزاف وكله طاقه, كله هذا ما فيه لا سكر حتى شي حاجه اللي يضر الدراري, كلشي فيه طبيعي وزوين وصحي. كديري كويورات كيجيو زوينين بزاف, فيهم كتحتاجي 100 غرام ديال التمر, انا خديت هنا المجهول, 100 غرام ديال المشماش يابس, 100 غرام ديال الزبيب, 100 غرام ديال زريعه الكتان, 100 غرام ديال الجنجلان و100 غرام ديال الكركاع. غادي نتلاقاو بعد قليل نشوفوا كيفاش من بعد ما وباكيه ديال نسيت باكيه ديال الشوكولا كحل, شوكولاط الكحل من النوعيه الممتازه به غادي نرونوا هذا الشيء. غادي نقطع الزبيب ونقطع المشماش ونقطع التمر صغير, ونطحن هاد الشيء كامل, هاد الزنجلان وزريعه الكتان والكركاع, ونتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا كيفاش كنديروا لهاد الكويورات هادو. صافي, المهم بعد ما طحنت قطعت هاد الزبيب والمشماش والتمر طريفات صغار, قطعتهم غير هكا بيدي ولا ماشي ضروري غير بالموس, ولا الا كان عندكم هاد الاشوار هكا تقطعوا به. وطحنت زريعه الكتان والكركاع والجنجلان, غادي نقول هادشي كامل. Voilà les filles, après avoir haché mes 100 grammes de raisins secs avec un hachoir manuel ou un couteau ou ce que vous avez à la maison, je vais mélanger tout ça.
Alors je mets ça dans le... Alors les 100 g de raisins secs hachés, 100 g d'abricots secs hachés, 100 g de dattes hachées aussi. Les graines de lin, comme on a dit avant, grillées et moulues. Je les ai moulues. On connaît tous les bienfaits qu'il y a dans les graines de lin. Les 100 g de noix, comme ça, moulues aussi. Les 100 g de sésame doré et moulu aussi. Alors on met ça, on mélange tout ça dans un grand saladier. Et là on a notre chocolat qui est fondu au bain-marie. Je vais mélanger avec tout ça, bien mélanger, bien mélanger. صافي بعد ما كيما شفتوا البنات بعد ما رولنا داكشي ديالنا خلطناه. المهم داك المقادير اللي شفتوا راه 100 غرام من الحاجه، راه جات معهم طابليت ديال الشوكولا فيها غير 100 غرام، راه جات رونت داكشي، جا زوين بزاف. كما قلت لكم بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش يفطروا راه غير حبه منهم راه كتضاهي، يعني كتعوض الفيتامينات وداك الكالسيوم والمغنيسيوم اللي محتاجين النهار كامل. وبالنسبه للناس الكبار اللي محتاجين يزيدوا في الوزن ديالهم، هادي ياكلوا حبه قبل كل وجبه على الخوا. حتى الوليدات الصغار كنعطيها لهم في الصباح ملي كيفيقوا من العصر قبل ما يمشيو للمدرسه، كياكلوها قبل الفطور. صافي كنتمنى تعجبكم البنات وتجربوا هاد الوصفه، راه فعلا مزيانه بزاف زوينه، انا جربتها زوينه وكتجي لذيذه بلا ما نعاود لكم على اللذه اللي فيها، كتجي زوينه بزاف وفيها غير الحوايج الطبيعيين، يعني لا سكر لا حتى شي حاجه زايده. كتقدر تصلح يعني حتى الناس اللي فيهم ديابيت فيهم السكر. وكنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها البنات، والله العظيم بصدق كنتمنىكم تجربوها. المهم الا شفتوا الفيديو كامل وعجبتكم كنتمنى تخليوا لي واحد الكومونتير وتخليوا لي واحد لايك وتابوناو في لاشين ديالي. الله يجازيكم بخير، والى فيديو قادم بحول الله. Voilà les amis, voilà nos petits bonbons à base de chocolat, de fruits secs. Nous les avons mélangés avec 100 g de chocolat noir à 54% fondu dans le bain-marie. Et comme vous voyez, on a formé ces petites boules. Vous pouvez les former comme vous voulez. C'est vraiment très bon et j'espère que vous reproduirez cette recette à la maison qui est très très facile, comme toujours. J'espère que vous regarderez ma vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous irez bien d'ici notre vidéo et au revoir et à bientôt.